happy to be in Bhubaneswar in these days. आ दिन गुड़िकरे मु भुवनेश्वर रही बहुत आनंदित अटे And thank you very much for your warm welcome. आपण मान को धन्यवाद जनाऊँगी मते सुंदर स्वागत जनी You have accepted me just as I am. मु जे प्रकार आपण माने मते से प्रकार ग्रहण करथिबारु धन्यवाद जनाए. And you have received the word of God in the same way. आपण माने मध्य से ईश्वरकर वाक्य को ग्रहण करियछंती. And many of you have invited me in your homes for lunch or dinner. आपण माने अनेक आपण मान को घर को मते मध्याह्न भोजन बा रात्रि भोजन निमंते निमंत्रण जणाइछंती. Thank you very much for all those things. ए समस्त विषय पे आपण मान को धन्यवाद जणाए. Now I am reminded of the story of a preacher. आउ एबे मु गुटे प्रचारकंकर गुटे कहानी मोर मने पडुची. He was invited in a church to preach. आउ दिने तांको गुटे मंडली को निमंत्रण करा जाइथिला प्रचार करिबा पई. Now he was a very fiery preacher. आउ से जणे शक्तिशाली प्रचारक थिले. And a very dramatic and energetic and vibrant preacher. आउ से जणे शक्तिशाली एवं जणे नाटकीय ढंगरे प्रचार करथिले. He was not like me standing in one place. आउ से गुटे स्थान रे छिड़ाई मो परि प्रचार करू नथिले. He would walk up and down on the stage. आउ से स्टेज रेणे तणे भ्रमण करे से प्रचार करूथिले. Bang on the pulpit. आउ से पुलपिट को बाडौथिले. Throw his hand like this. आउ तांकर हाथ को ए प्रकार छिंचाडी दउथिले. Left hand like this. आउ तांकर बां हाथ को ए प्रकार छिंचाडी दउथिले. He had a very thick Bible. आउ तांकर गोटे मोटा बाइबल थिला. So once when he did like his hand hit the Bible. आप जते बळे से प्रकार तांकर डाहाण हाथ को छिंचाडीले आउ तांकर बाइबल टी तांको संगरे थिला. So the Bible flew from the pulpit and landed on the head of the person who was sitting in the first line. आउ से बाइबल टी तांको हाथरु खसी गला एवं जो व्यक्ति टी से पुलपिट तळे बसिथिले तांकर मुंड को आघात देला. So the preacher got very much frightened. आउ से प्रचारक बहुत भयभीत होई पडिले. The person on whose head the heavy thick Bible landed was the church secretary. आउ से जो व्यक्तिंकर मुंड रे से बाइबल टी आघात देथिला से थिले मंडलीर संपादक. So preacher became very much frightened. आउ से प्रचारक बहुत भयभीत होई पडिले. My God, no more invitation. आउ प्रभु आउ कोनसी निमंत्रण मते मिलिबो नाही. So he began to apologize. आउ से क्षमा मागिबो को लागिले. Sorry sir. आउ से कहले मां से मु दुखित. It was an accident sir. या गोटे दुर्घटना रे हेला. I did not mean it sir. आउ या को मु पूर्व योजना या करि नथिले. So he went on and on and on apologizing. आउ क्षमा मागिबारे से कहि चलिले. Somebody from the back shouted. आउ के जणे पछरो चित्कार कले. Don't apologize. आ दया करी तुमे क्षमा मागो नहीं. This is the first time he has been hit by the word. आ एटा प्रथम थरो जे वाक्य द्वारा से आघात पाइछंती. Now he was that church secretary was not our Paresh Babu. आउ से सेक्रेटरी अमनकर परेश दास नहंती. He is a very good man and a godly man. आउ से जणे बहुत उत्तम व्यक्ति एवं ईश्वर परायण व्यक्ति अटंती. And a very humble man. आउ से जणे नम्रमना व्यक्ति अटंती. That secretary was somebody else. किंतु से सेक्रेटरी गोटे भिन्न सेक्रेटरी थिले. So this somebody shouted, "Don't apologize. This is the first time he has been hit by the word." आ तुमे क्षमा मागो नहीं पास्टर बाबू. आ से प्रथम थरो से ईश्वरकर वाक्य द्वारा आघात पाइछंती. We are having our evening meetings for the last 3-4 days. आ 3-4 दिन धरि अमानकर संध्याकालीन मीटिंग स्थान रे होछि. And the word of God is coming with all power and clarity. आ ईश्वरकर वाक्य अमानको शक्तिर सहित एवं स्पष्टतार सहित आसु. And how many of us are being hit by the word? आज आमने ईश्वरकर वाक्य द्वारा केते जण आमने आघात प्राप्त होइछु. When the word of God comes to us, we duck. जेतळे ईश्वरकर वाक्य आमान को निकट को आसे. We look left and right. आमने दक्षिण एवं बारे आमने अनै थाउ. About whom God is saying this? आ ईश्वर काकू ई कथा कहउचंती. We look at the back. About whom God is saying this? एवं पछको आमने दृष्टिपात करी कहि थाउ ईश्वर कोन समान को कहउचंती. We duck, we dive from the word. We don't want the word of God to hit us. आ आमने एक कथा चाहू जे ईश्वरकर वाक्य आमान को आघात न करू. And so we remain the same. आ सेत आमने से समान भाव रे रहि थाउ. This is my prayer. या मोर प्रार्थना. That the word of God will hit each and every one of us. আজি अपराह्न समय ईश्वरकर वाक्य आम प्रत्येक को आज आघात करू. That we will repent from our sins and believe on Jesus Christ. आज प्रिय मानकर पापर माने अनुताप करिवं यीशुଙ୍କ निमंते जीवन यापन करिवो. Otherwise we are just the listeners of the word and not the doers of it. आज यदि ता न करू ताले आम ईश्वरकर वाक्यर केवल श्रोता मात्र अटू. May God help us
that we will not only be the listeners of the word, but the doers of the word as well. ईश्वर आमको साहाय्य करंतु जेपरि आमने ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ आमने जेपरि कर्मकारी हेबाक परिबो. In first 3 evenings, we considered the sufferings of Christ. आ प्रथम 3 दिन संध्यारे आमने ख्रीष्टଙ୍କର दुख भोग विषय चिंता कलु. Then this morning we meditated on the sacrifice of Christ. आज सकाळे आमने ख्रीष्टଙ୍କର सेई बलिदान विषय आमने ध्यान The करिथिलु. sacrifice of Christ on the cross. आ यीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसरे जो बलिदान. Now this evening we are going to consider the cross of Christ. आज ये अपराह्न समय आमने ख्रीष्टଙ୍କର क्रूस विषय ध्यान करिबा. And tomorrow evening we will consider the blood of Christ. आ आसंता काली संध्या समय ख्रीष्टଙ୍କର रक्त विषय आमने ध्यान करिबा. And on Easter morning we will consider the resurrection of Christ and the glories of Christ. एवं पुनरुत्थान दिन आमने ख्रीष्टଙ୍କର से पुनरुत्थान एवं ख्रीष्टଙ୍କର महिमा विषय ध्यान करिबा. And as we meditate on the sufferings and the glories of Christ, may our hearts be drawn to Him. आज तळ आमने ख्रीष्टଙ୍କର से दुख भोग एवं क्रूस विषय ध्यान करूछु. आमानकर हृदय आ तांको निकट प्रति आकर्षित हेउ. May our hearts which have become hardened over the years, may they be made soft. ए वर्ष गुड़िकरे जो आमानकर हृदय जे कठिन हो जाइछि ए वाक्य श्रवण करिबा द्वारा जेपरि आमानकर हृदय कमल हुए. God says in the book of Jeremiah chapter 23, is not my word like a fire? आ जेरिमिया 23 पर्व रे ईश्वरଙ୍କର वाक्य कथा लेखा अछि. मोर वाक्य कोन ताहा Like fire. आया मोर वाक्य कोन अग्नि सदृश नुहे. Is not my word not like a hammer? मोर वाक्य कोन से हातुड़ी तुल्य नुहे. Yes, the word of God is like fire. यदि ईश्वरଙ୍କର वाक्य अग्नि तुल्य It can burn all the chaff within us आमानक हृदय थिबा समस्त तोषुकु ताहा पोड़ी पकाइबो. and can make us pure, holy and clean. एवं आमानको ताहा पवित्र एवं शुद्ध करिबो. The word of God is like a hammer. ईश्वरଙ୍କର वाक्य हातुड़ी तुल्य It can break our hard heart. आमानकर कठिन हृदय को ता भांगी पकाइबो. The word of God is compared to a light and to a lamp in Psalm ईश्वरଙ୍କ 119. वाक्य आमानक निमंते ताहा प्रदीप तुल्य ताहा तुलना करा जाइछि. In its light we can walk safely in this dark world. ए अंधकार जगत मध्यरे आमने ईश्वरଙ୍କର वाक्यर आलोकरे आमने चली परिबा. The word of God is the sword of the Holy Spirit. ईश्वरଙ୍କର वाक्य आत्मांकर खड्ग अटे. With it we can fight the devil. आ तद्वारा आमने शैतान विपक्षरे युद्ध करि परिबा. The word of God is a mirror. ईश्वरଙ୍କର वाक्य ता दर्पण तुल्य कुत स्वरूप ए दर्पण रे आमने देखि परिबा. We deceive ourselves. आमे निजको प्रतारणा करू. Our friends, they deceive us. आमानकर बंधु माने आमानको प्रतारणा करंती. They say all very high-fi things about us. आ समाने आमानक विषय रे बहुत उच्च कथा सब Oh, कहते. you are a great man. आ समाने कहते ओ तुमे महान व्यक्ति. And so on, they appreciate us. आ समाने आमानको प्रशंसा करंती. अनेक कथा कहंती. But all those things are maybe lie. आ हुए तो समस्त कथा सब मिछ होई पारे. Our friends or family members, they deceive us. आमानकर बंधु माने समाने एक कथा मने रखंती जे समाने आमनको प्रतारणा करंती. And we deceive ourselves. एवं आमे निजको निजे प्रतारणा करू. But God does not deceive anyone. किंतु ईश्वर काहाको प्रतारणा करंती नाही. And the word of God does not deceive anyone. एवं ईश्वरଙ୍କର वाक्य केबे काहाको प्रतारणा करे नाही. So the word of God is like a mirror. कारण ईश्वरଙ୍କର वाक्य ता दर्पण तुल्य. We can see our true reflection in it just as we are. आमने जेपरि अछु आमनको प्रकृत प्रतिफलन आमने से दर्पण रे देखि परिबा. So may God help us as the word of God is coming in power and clarity. May we be hit by the word of God. आ ईश्वर आमनको साहाय्य करंतु जेतळे ईश्वरଙ୍କର वाक्य आमनको अति स्पष्ट भावरे आमनको शक्तिर सहित आसुची जेपरि आमने ईश्वरଙ୍କ वाक्य ग्रहण करिबा. This evening we are going to consider the cross of Christ. आज संध्यारे आमने ख्रीष्टଙ୍କର क्रूस विषय ध्यान करिबा. Our Lord was crucified on the cross. आमनकर प्रभु से क्रूस रे हत हेले. The crucifixion was reserved for the most dangerous and heinous criminal. आ क्रूसार्पण सेही अपराधी मानको सबठरो खतरनाक अपराधी मानको निमंते ता उद्दिष्ट It was थिला. very shameful, very painful way of dying. आ क्रूस रे मृत्युवरण करिबा अति लज्जाजनक एवं अत्यंत निर्यातनजनक अटे. No Roman person would ever be crucified. आ कौन से रोमियो नागरिकों को क्रूस रे क्रूसार्पित करा जीव नहीं. Only those who are not Romans. केवल जो माने रोमियो नहंती सेमान को ही अनरोमियो मान को ही क्रूसार्पण करा जाउथिला. It was a very shameful एक लज्जाजनक मृत्यु थिला. to be hanging on the cross आ like a क्रूस रे criminal. झुलेई देवा एक लज्जाजनक दंड थिला. Yet
our Lord was crucified. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। In all the four Gospels, the writers, they specify about the crucifixion of Lord Jesus Christ. ଚାରି ଜଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। In Matthew 27 and verse 35, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। Matthew 27 and verse 35, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। this phrase is found there. When they had crucified him. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। Then again in Mark's Gospel chapter 15 and verse 24. ଆଉ ମାର୍କ ସୁସମାଚାର 15 And verse 24. ଆଉ 24 ପଦରେ And they crucified him. ଆଉ ସେମାନେ এই କଥା ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। Then in Luke's Gospel chapter 23 and verse 33. ଆଉ ଲୁକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 33 ପଦରେ When they came to the place called the skull, they crucified him there. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କପାଳସ୍ଥ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। Then in John's Gospel chapter 19 and verse 18. ଆଉ ଜନ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18. 18 ପଦରେ There they crucified ଆଉ him. ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। So all the four gospel writers, they take note of how our Lord was crucified. ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କଥା ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। And how was he crucified? ସେ କିପରି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ Nails କରାଯାଇଛନ୍ତି। were stuck in his palms, both the palms. ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ପ୍ରେକ ମରାଗଲା। And then the nails were hit in his legs. In ଆଉ his ତାଙ୍କର feet. ପାଦରେ ପ୍ରେକ ମରାଗଲା। He was nailed to the cross. ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେକ ମରାଗଲା। We read in Acts chapter 2 and verse 23. ଆଉ ପ୍ରେରିତ ତାର 2:23 ପଦରେ ଆମେ ସେ କଥା ପାଠ In କରୁ। the sermon of Apostle Peter on the day of ଆଉ Pentecost. ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲେ। And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him on the cross. ତୁମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କଲ। He was nailed to the cross. ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। Acts 2 and verse 23. ଆଉ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। Then in John's Gospel chapter 20 and verse 25, ଆଉ ଜୋହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ତାର 20:25 ପଦରେ we read about Thomas. ଆଉ ଥମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ। All the apostles were saying, we have seen the Lord, he is risen. ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କହିଲେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। What did Thomas say? କିନ୍ତୁ ଥମା କଣ କହିଲେ? I will not believe ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ until I put my finger in his palms, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ହାତ ନ ଦେଇଛି। where the nails were. ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। Acts 20 and verse 25. ଆଉ John 20:25. ଜୋହନ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରେ So the other disciples told him, that is to Thomas, we have seen the Lord. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। But he said to them, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ହାତ ନ ଦେଇଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। So number one, our Lord was crucified. ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। Secondly, our Lord was nailed to the cross. ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। And thirdly, when he was nailed on the cross, he died on the cross. ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Our Lord died on the cross. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Philippians chapter 2 and verse 8. ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। So our Lord died on the cross. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। In Hebrews chapter 12 and verse 2 we read, ଆଉ ଏବ୍ରିୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ ଆମେ କଥା ପାଠ କରୁ। Hebrews chapter 12 and verse 2. ଆଉ ଏବ୍ରିୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith.
आमानकर विश्वासर नेता सीधेदा तांको जीशु को लक्ष्य करी For the joy set before him, he endured the cross. से अपना सम्मुखस्थ आनंद निमंते अपमान तुच्छ ज्ञान करे धैर्य सह क्रूसीय मृत्यु पर्यंत क्रूसीय मृत्यु भोग कले, Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. पुणी ईश्वरଙ୍କ सिंहासन दक्षिण पार्श्वर उपविष्ट होइछन्ति। So our Lord was crucified. आमानकर प्रभु क्रूसार्पित होइछन्ति। Our Lord was crucified by nailing him down on the cross. आ क्रूसरे तांको क्रूसबिद्ध करिवा द्वारा कंटार क्रूसबिद्ध करा द्वारा आ तांको क्रूसबिद्ध करा And गला। there where he was nailed, he died. आ जेतबे तांको क्रूस कंटार क्रूसबिद्ध करा गला से क्रूसरे मृत्युवरण कले। What did he achieve by dying on the आ cross? क्रूसरे मृत्युवरण करिवा द्वारा से कोन साधन कले? There are several things which I have noted down in the scripture, which the word of God tells us. ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କେତେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। What did Jesus achieve by dying on the cross? କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ସାଧନ କଲେ? Number one, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, he brought reconciliation ଆଉ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ between the Jews and the Gentiles. ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। He brought reconciliation. ଆଉ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। By dying on the cross, he brought reconciliation. କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିହୁଦୀ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। We are so much divided in our country. ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। There is North Indian, there is South Indian. ଆଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି। There is East Indian, there is North East Indian. ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ We ଅଛନ୍ତି। are divided. ଆମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। And very often there are communal riots ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ଦଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ହେଇଥାଏ because of so much of misunderstanding and distance and division. କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। The one who can bring reconciliation between all the races, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିପାରିବେ, the one who can unite India, ଆଉ ଯିଏକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ekatra କରିପାରିବେ, is only Lord Jesus ଆଉ ସେ Christ. ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ। What did he achieve on the cross? ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ କଣ ସାଧନ କଲେ? Number one, he brought reconciliation between the Jews and the Gentiles. ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମରେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସାଧନ କଲେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। We read in Ephesians chapter 2 and verses 14 and 16. ଆଉ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର Ephesians 2, Ephesians 14 and 2, 16. 14 and 16. 14 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଆମେ ତା ପାଠ କରୁ। For he himself is our peace, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, ଆଉ ଯୋଉ ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିଷୟ ଥିଲା ତାହା ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, the dividing wall of hostility, ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁତାର ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, by which he put to death their hostility. ଆଉ ସେଇ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। Because of sin there is so much of division and discord even in the family. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଏତେ ବିଭେଦ ଆଣେ, ଏପରିକି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଭେଦ ଆଣେ। Brothers are not on talking terms with brothers. ଆଉ ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। There is no love relationship between brothers and sisters, ଆଉ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, between husband and wife, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, parents and children. ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାପା ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ So ନାହିଁ, much of hostility. ଅନେକ ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ଅଛି, We are each other's enemies. ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। These Jews and Gentiles, they were mortal enemies to each other. ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। The Lord brought reconciliation on the cross of Calvary. ଆଉ କାଲବରୀର କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। He made Jews and Gentiles into one body. ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କରି ସେ ସମ୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। He destroyed the dividing barrier, the wall. ଆଉ ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀରକୁ ବିନାଶ କଲେ। Same thing he can do even today. ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ। In some families, actually in many families, ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ। there is the problem of mother-in-law and daughter-in-law. ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। They can't get along with each ଆଉ other. ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Lord Jesus Christ can bring peace between brothers and sisters, husband and wife, parents and children, mother-in-law versus daughter-in-law. He can bring peace
Wherever there is no peace, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ବାପ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ on the cross, he reconciled the two people who were at war with each other into one. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ କଲେ The Jews were very proud people. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ They looked themselves up very highly. ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅନଉଥିଲେ They thought they were the holy race. ଆଉ ସେମାନେ ଏକଥା ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜାତି They were the chosen people ଆଉ of ସେମାନେ God. ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି And they despised the Gentiles. ଆଉ ସେମାନେ ଅଣଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ They would not say hello to them. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନମସ୍କାର କରୁନଥିଲେ When a Jew went from Galilee to Judea, he will not go through Samaria. ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଯଦି ସେ ଗାଲିଲୀରୁ ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାରୁ ଯଦି ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମରେ ଦେଇ ଯାଉନଥିଲା He will cross the river Jordan on the other side and then ସେ to the ଜର୍ଦ୍ଦନ next ନଦୀକୁ state. ପାର ହେଇକରି ଅନ୍ୟ ସାଇଡରେ ସେ ଯାଉଥିଲା the Jewish people hated the ଆଉ Gentiles. ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ Lord Jesus Christ broke down the dividing wall of hostility. ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭଗ୍ନ କଲେ These Jewish people, they were very proud that they were of holy race and a chosen people. ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ But they had forgotten the true reality of themselves. ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ That before God they were not better than the Gentiles. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି Actually God says you are very rebellious people. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ମହା ବିପ୍ଳବୀ ଲୋକମାନେ God said of them you are a very stiff-necked ଆଉ ପ୍ରଭୁ people. ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକମାନେ They had forgotten what they were before God. ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଅଟନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ They had also forgotten that they were called to be light to the Gentiles. ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଏ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ They looked down upon these Gentiles. ଆଉ ସେମାନେ ଏ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନଉଥିଲେ We read in Acts 10:28, he, that is Peter, said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. ପ୍ରେରିତ ତାର 10:28 ପଦରେ ପିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣ ଆମେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳାମିଶା କରୁନା Now when we talk about Gentiles, who are these people? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଏମାନେ କିଏ Are Christians Gentiles? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ ବିଜାତୀୟ In the language of Jewish people, anyone who is not a Jew is a Gentile. ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯେ କେହି ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ ଅଣଜିହୁଦୀ ସମସ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ଅଟନ୍ତି So, but for the grace of God, all those who are sitting here and worshipping God, by nature and by birth, we are Gentiles. ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଉପାସନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ଅଟୁ Generally, we Christians think we are God's people. ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏକଥା ମନେ କରୁ ଏକଥା ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ Then we look down upon other people who are not Christians. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ But according to the Jewish people, even you and I, we all are Gentiles. ଆମମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତୀୟ ଅଟୁ Now think of this. ଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ This evening, the Jews and the Gentiles can go before God together on equal terms. ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ Read the book of Ephesians chapter 2. ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ There the Apostle Paul says, there was a time you were an outcast. ଆଉ ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ତୁମେ ବାହାରେ ଥିଲ You were not a fellow member. ତୁମେ ସେ ପରିବାରଭୁକ୍ତ You ନଥିଲ were an outsider. ତୁମେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଥିଲ You had no inheritance. ଆଉ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା No, you had no portion in God's covenant. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମରେ ତୁମେ ନିରଂଶ ଥିଲ That is what the Gentiles were. ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ Because of Lord Jesus Christ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେତୁ because of His death on the cross, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ there is no Jews and there is no Gentiles ଆଉ before କୌଣସି God. ବିଜାତୀୟ ବା କୌଣସି ଜିହୁଦୀ ନାହାନ୍ତି We are all are one before Him. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ତାଙ୍କ ଠାରେ
ସମାଜରେ that which a Jewish person can claim, ଆଉ କୌଣସି ଯୁହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, you and I also can claim. ଆଉ ଯଦି ଯୁହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଦାବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ବି ତାହା ଦାବି କରିପାରିବେ। Before God we stand on equal terms. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ସମ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବା। All the blessings of Abraham ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ come to us also who are God's people. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତିବ। Thank God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। Thank God for the death of Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା That he has broken down the dividing wall, ଆଉ ସେ ବିଭେଦର ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କଲେ, the wall of hostility. ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁତାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ। Today you and I are God's people. ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ By the grace and mercy of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। We were not born as Jewish people. ଆମେ ଯିହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ନାହୁଁ, We are born as Gentiles. ଆମେ ବିଜାତୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, But today we are the people of କିନ୍ତୁ God. ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। We should be grateful and thankful to God. ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। This is what our Lord achieved on the cross. ଆଉ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ସାଧନ କଲେ। He has made us God's people. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ କଲେ। And all the promises of the Old Testament ଆଉ apply ପୁରାତନ to ନିୟମର us also. ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ, All the promises of the New Testament ଆଉ apply to us ନୂତନ also. ନିୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲା। We should thank God. ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, We should be grateful to God. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। And we should be careful also. ଆଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। I did not read, in order to save time, I did not read. I have written down all the verses here where the Jewish people, they were proud that they were God's people. ଆଉ ସମୟର ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲି ନାହିଁ। ଯୁହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, They thought they were chosen people. କାରଣ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, They became proud. ସେମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲେ। And what does the Bible say? ଆଉ ବାଇବଲ କଣ କୁହେ? This pride comes before destruction. ଆଉ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। 2 times they were taken into captivity. ଆଉ ଦୁଇଥର ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଗଲା। 430 years they had suffered in Egypt. ଆଉ 430 ବର୍ଷ ସେମାନେ ମିଶରରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। God had delivered them, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, brought them in the promised ଆଉ land. ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ। There they became proud. ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲେ। They began to despise the people around them. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କଲେ। And so 2 times they had to be taken ଆଉ to ଦୁଇଥର ସେମାନଙ୍କୁ captivity. ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଗଲା। You know why they were chosen? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା? They were chosen so that they could be a light to the Gentiles. ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା ଯେପରି ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। That because of these Jewish people, the Gentiles people who are sitting in the darkness, they will see light. ଆଉ ଯୋଉ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ପାଇବେ, And in their light, through their light, they will come to God. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। But here the light itself became dark. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। So Lord Jesus Christ was born as a light to the Gentiles. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ। Today you and I also can become very proud. ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବୀ ହେଇପାରିବା। We are God's people. ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, We are not idolaters. ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା I କରୁନାହୁଁ, don't do this and I don't do ମୁଁ that. ଏହା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାହା କରୁନାହିଁ। Remember one thing, dear brothers and sisters. କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, The moment pride will enter in us, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗର୍ବ ପ୍ରବେଶ କରେ, we will start deteriorating and we will start backsliding. ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। So number one achievement of Lord Jesus on the cross was He brought the two people who were at war with each other together. ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ। And we will pray, Lord, on this Good Friday, ଆଜି ଏ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ please bring peace and reconciliation in my family, in my family members. ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣ। Brothers and sisters, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, together, peace between brothers and sisters, ଭାଇ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ମିଳନ, husband and wife, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, parents and children, ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, mother-in-law and daughter-in-law. ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ The Lord Jesus will
unite us together प्रभु जीशु आमान को से एकत्र करिवे on this Good Friday. ए गुड फ्राइडे रे उत्तम पुण्य शुक्रवार रे Secondly, what did he achieve? आ द्वितीय रे कौन से क्रूस पर साधन कले He brought peace through his blood shed on the cross. आ तांकर से रक्तपात द्वारा से शांति आनिले Colossians chapter 1 and verse 20. आ कलोस एक पर्व तार 20 पदरे And through him to reconcile to himself all things. आ से समस्त विषय को आपण ठारे से पुनर्मिलन कले When man committed sin, human people committed sin, जेतबेले मनुष्य ईश्वरंकर विरुद्ध रे पाप कला there was a strangeness which came all over and everything. आ समस्त क्षेत्र रे परिवर्तन आसिला The ground was cursed by God. आ ए भूमि ईश्वरंक द्वारा अभिशप्त हला It was subjected to decay. आ या क्षय पाइबा निमंते समर्पित हला Now we have a global warming. आ वर्तमान आमानकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़िची We have pollution. आमानकर प्रदूषण बढ़िची This heat is increasing. आ दिन प्रतिदिन गरम वृद्धि पाउची उताप वृद्धि पाउची This is all the result of sin. आ ये समस्त पापर परिणाम अटे Lord Jesus Christ died on the cross so that he might remove all things. आ प्रभु श्रीकृष्ण आमान को निमंते क्रूस रे मृत्युवरण करिवा द्वारा ये समस्त को से गुंचेवा को चाहिए You know, because of the death of Christ on the cross, God is building a new heaven and a new earth. He is creating. आ यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे मृत्युवरण करिवा द्वारा नूतन पृथ्वी एवं नूतन स्वर्ग को से प्रस्तुत करूछंती Not only that, because of sin, the distance came between the whole world, earth and God, but between man and God also. आ केवल मनुष्य मनुष्य मध्यरे ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा मनुष्य मनुष्य मध्यरे केवल पुनर्मिलन आसिला ताहा नहीं मनुष्य एवं ईश्वरंक मध्यरे पुनर्मिलन आसिला Because of sin, we became God's enemies. आ पाप हित मन ईश्वरंकर शत्रु हेलु He was angry with us. आ से आम प्रति क्रोधित हेले His just wrath was upon आ us. तांकर क्रोध आम उपरे थिला We were condemned criminals. एवं आमने तांकर दृष्टि रे आ समाने आमने अपराधी हेलु We were doing all the things to hurt God. आ आमने समस्त पाप करथुलु ईश्वरंक आघात देबा निमंते We were his enemies in the heart. आमानकर हृदय रे आमने तांकर शत्रु थिलु But because of the death of Christ on the cross, second thing, Lord Jesus brought peace and reconciliation between God and आ mankind. यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा मनुष्य एवं ईश्वरंक मध्यरे आ शांति आसिला Colossians chapter 2 and verse, he brought peace between God and man. आ से शांति आनिले मनुष्य एवं ईश्वरंक मध्यरे शांति आनिले Colossians chapter 1 and verse 20 we have read. आ कलश 1 अध्याय तार 20 पद आमने पढिचु And through him to reconcile to himself all things, तांकर क्रूस रे से शांति स्थापन करियछन्ति whether things on earth or things in heaven, ए समस्त विषय मिलन करियछन्ति By- पृथ्वी वा स्वर्गर by making peace through his blood shed on the cross. तांकर रक्त रे से शांति स्थापन करियछन्ति The third achievement of Christ on the cross was this. आ क्रूस रे ख्रीष्टंकर तृतीय विषय जहाँ से साधन करिछन्ति When he was nailed on the cross, जेतर तांको क्रूस रे कंटाविध करागला he himself nailed on the cross the written code that was against us. आ जो समस्त अभियोग आम विषय रे थिला ताको से क्रूस रे विद्ध कले See, we take udhari, you know, we go and take ration from the shopkeeper and without paying. आमे से राशन दुकान को जाइकर सौदा आनी थाउ On date, we don't pay at that time. आ से समय आमने धार रे आनी थाउ Then that shopkeeper, he writes in a book everything what we have bought which day. आ से दुकानी कोन करथांती तांकर खाता रे समस्त किछि लिखिथांती जो को दिन आमने कोन आनी अछो Then we make a monthly payment. तापर आमने मासिक तांको आमने देई थाउ Whatever he has written in his notebook is against us. आ जा किछि तांकर नोटबुक रे से लिखिथांती सही सब आम विरुद्ध रे लिखिथांती We owe that much to him. आमे से समस्त तांको देबा को हेबो 1,000, 2,000, 5,000, whatever. 2000 3000 5000 केते हजार भी हो That list is against us. आ से समस्त तालिका आमनकर विरुद्ध रे Suppose you have incurred 2,000 rupees आ धरु तो आपण 2000 टंका आपण धार करिसंती and you have no money to pay. आपण के पाखरे टंका नै तको परिशोध करिबा पई So there comes Pastor Chinchani, very generous man. आ जणे पास्टर चिंचन जणे उदारमना व्यक्ति से आसिले He pays on your behalf 2,000. आ से आपणकर पखरे से 2000 टंका से दुकानी को देई So देले what does the shopkeeper do? आ से दुकानी कोन करिवे He
crosses it, cancels it. ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ସେ ଦୋକାନୀ କଣ କରିବେ ସେ ଖାତାରେ ସେ ଛକି ମାରିବେ The debt has been paid. ଆଉ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଅଛି Somebody else has paid. କେହି ଜଣେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଅଛି Because we had sinned times without number, everything was written down ଆମମାନେ against ଯେତେ us. ପାପ ଗୁଡିକ କରିଅଛୁ ସବୁ ପାପ ଗୁଡିକ ତାର ତାଲିକା ହେଇଥିଲା There was a big list. ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଥିଲା But then on the cross, Lord Jesus nailed at everything that was against us on the cross. ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ And with his blood he wrote on that, forgiven, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କଥା ଲେଖିଦେଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଅଛି paid in full. ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି This person can go free. ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି So what did Christ achieve on the cross? ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସାଧନ କଲେ He brought reconciliation ଆଉ ସେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ between the Jews and the ଜିହୁଦୀ Gentiles. ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିଲେ Secondly, he brought peace through his blood ଆଉ shed ତାଙ୍କ on the ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା cross. ସେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଲେ Thirdly, he nailed on the cross the written code that was against us. ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କଲେ Fourthly, what else did he achieve? ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ ସେ ସାଧନ କଲେ By the way, this is the final achievement. ଆଉ ସେ ଶେଷ ସାଧନ I wonder whether you are thinking, Lord, when will the message end? I wonder whether you are thinking, when will the message finish? ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ସରିବ Lord, please help Richard Massey to please stop preaching ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରିଚାର୍ଡ ମସିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ସେ ସମ୍ବାଦ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବେ so that I can go home. ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି Once there was a preacher, he preached for a long time. ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚାର କଲେ So after preaching for 1.5 hours to 2 hours, he looked at his watch. ଆଉ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲେ Somebody shouted from the back, ଆଉ କେହି ଜଣେ ପଛରେ ଚିତ୍କାର କଲେ don't look at your watch. ତୁମର ଘଣ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ନାହିଁ Look at the calendar behind you. The date is changed. ଆଉ ପଛରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଛି ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ତୁମେ ଦେଖ The date is changed. ଆଉ ସେ ଡେଟ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି I want to assure you the date will not change. I will finish fast. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାରିଖ ବଦଳିବ ନାହିଁ What was the fourth thing that he achieved on the cross? ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯାହା ସେ କୃଷ ଉପରେ ସାଧନ କଲେ He triumphed over the spiritual forces of darkness by the cross. ଆଉ ସେ କୃଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସାଧନ କଲେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ Colossians chapter 2 and verse 15. ଆଉ କଲୋସ୍ୟ 2 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ The fourth achievement of Christ on the cross. ଆଉ କୃଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସାଧନ He triumphed over the spiritual forces of darkness by the cross. ଅନ୍ଧକାରର ସେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବିଜୟ ହେଲେ Colossians chapter 2 and verse 15. କଲୋସ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବର 15 ପଦ And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କୃଷରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି In this world we have Satan, ଏହି ଜଗତରେ ଶୈତାନ ଅଛି who is the prince of this world. ଏ ଜଗତରେ ସେ ଅଧିପତି ଅଟେ And under this Satan there are fallen angels. ଏହି ସେ ଶୈତାନର ତଳେ ଅନେକ ପତିତ ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି They are the spiritual forces of ଆଉ darkness. ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ They are at war with us. ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି When we want to go on with God, they pull us backward. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି When we want to go up to God, they pull us downward. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି They don't want us to grow spiritually. ସେମାନେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ They disrupt us and they disturb us. ଆଉ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତି In Ephesians chapter 6 and verses 12 we read about these spiritual forces of darkness. ଆଉ ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ Here Ephesians 2:22 it says, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air and the spirit who is now at work in those who are disobedient. ଆମମାନେ ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ Sorry, I read 2:22. Okay, Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
आमने एक कथा पाठ करू जे आमानकर युद्ध मर्त विरुद्ध रे नुई मात्र कर्तापण विरुद्ध रे एवं आधिपत्य विरुद्ध रे. So what did our Lord achieve on the cross? आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट रे कोन साधन कले? Four things. चतुर्थ रे Number one, he brought peace and reconciliation between the Jews and the Gentiles. जिहुदी एवं अणजिहुदी मध्य रे से पुनर्मिलन स्थापन कले. Secondly, he brought peace through his blood shed on the cross. ख्रीष्ट रे आपण रक्त को बहाइबा द्वारा से शांति स्थापन कले. Thirdly, he nailed on the cross the written code that was against us. आमानक विरुद्ध रे समस्त अभियोग को क्रूस रे से क्रूसार्पित कले. Fourthly, he triumphed over the spiritual forces of darkness by the cross. एवं चतुर्थ रे आउ से आमानक चतुर्दिग थिबा से आत्मिक अंधकार शक्ति विरुद्ध रे से विजय लाभ कले. So what shall we do? अतबे हमने कोन करिबा? Lord Jesus Christ achieved all these four things on the cross. Now what shall we do? प्रभु यीशु ए चारोटी विषय क्रूस रे साधन कले. वर्तमान हमने कोन करिबा? There are several things which I have written here. आउ किछि विषय मु ता लिखि अछि ता कहिबी. But I want to assure you I will finish in 5 minutes. आ मु 5 मिनिट रे एको समाप्त करिबी. Number one, प्रथम विषय understand the message of the cross. ख्रीष्टंकर से क्रूसर संवाद को बुझ. I have just in 4 points I have given you the message of the cross. आ से क्रूसर संवाद को चारोटी पॉइंट मु कहिबी. Understand that message. ए संवाद को बुझ. We read in 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. आ प्रथम कोरिन्थ 1 अध्याय 15 पद हमने ता पाठ करू. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. आ क्रूसर संवाद जो माने विनाश प्राप्त समान को निकट रे मूर्खता किंतु हमने जो माने परित्राण प्राप्त ता ईश्वरंकर शक्ति होते. Understand the message of the cross. It is the power of God to us. क्रूसर संवाद को बुझ कारण ईश्वरंकर शक्ति होते. Reconciliation is there. आ पुनर्मिलन Peace is there. आ से स्थान रे शांति अछि. Cancellation is there. आ से स्थान रे कैंसलेशन अछि. And victory, triumph is there. आ से स्थान रे विजय मध्य अछि. 4 points. What did Christ achieve on the cross? आ चारोटी विषय क्रूस रे प्रभु जो साधन कले. That is the message. आ ता अछि संवाद. Very powerful या message. शक्तिशाली संवाद What he अछि. did on the cross, he can do in our own आ life. जा किछि से क्रूस रे साधन कले ता हम जीवन करि परिबे. We can do the same in our family and in our home. आमानकर परिवार आमानकर गृह रे ता करिवे. Through this message of the cross, people are saved. ए क्रूसर संवाद द्वारा लोक माने उद्धार पांती. Take time to understand this message of the ए cross. संवाद को बुझिवा पई समय बाहर करंतु. Secondly, द्वितीय रे preach Christ crucified. ख्रीष्ट क्रूसार्पित ख्रीष्ट को प्रचार करंतु. In 1 Corinthians chapter 1 and verse 23 we read. प्रथम कोरिन्थ 1 अध्याय 23 पद रे एक कथा हमने पाठ करू. Apostle Paul says, but we preach Christ crucified. पाउल एक कथा कहउछन्ते आमे ख्रीष्ट रे हत ख्रीष्टन को प्रचार करछु. A stumbling block to the Jews यहूदी मान को निमंते विघ्न स्वरूप and foolishness to the Gentiles. विजाति मान को निमंते ता मूर्खता. But what a savior! ए उद्धारकर्ता किए? He could not answer Pilate. से पिलातो को उत्तर दे पारले नहीं. Like a criminal he was crucified. से गोटे साधारण अपराधी भाବରେ से मृत्युवरण He कले. could not save से himself. निजको रक्षा करि पारले नहीं. Who will believe such a savior? से तुमे ए प्रकार उद्धारकर्ता विश्वास करूछ. Both the Jews and the Gentiles, they despised this message of the cross. जिहुदी एवं अणजिहुदी विजाति माने समाने ए संवाद को अग्राह्य कले. They want a philosophical message. समाने को दर्शन तत्वर संवाद चाहिए. They want the philosophy of this world, high-fi philosophy. समाने हाई-फाई दर्शन तत्व को समाने चाहिए. They want a Messiah who is powerful, who will destroy his enemies. समाने ए प्रकार को मसीह को खोजिले जे कि समान को शत्रु मान को विनाश करिवे. They don't want a Messiah who is hanging on the cross, naked and helpless. जो माने ए मसीह को चाहिए नहीं जे उलग्न भाव रे क्रूस रे झुलिबे. But what does Paul say? किंतु पाउल कोन कहले? I am not ashamed of the cross of Christ. आमो ख्रीष्टंकर क्रूस निमंते लज्जित नुहि. We preach Christ crucified. आमे ख्रीष्ट रे हत क्रूस रे हत जिसुंगा बने प्रचार करू. Through the cross that God brought salvation to mankind. क्रूस द्वारा ईश्वर मनुष्य निमंते परित्राण आनिले. Thirdly, तृतीय रे never boast in anything. कौन से विषय रे आपण गर्वी होंतो नहीं. Don't be proud of anything. कौन से विषय रे आपण अहंकारी होंतो नहीं. Your face, your race, your grace. आपणकर मुख आपणकर अनुग्रह आपणकर जाति को नहीं आपण गर्व करंतो नहीं. How beautiful and how handsome you are. आपण केते सुंदर आपण केते शक्तिशाली. Don't be proud of your से face. विषय आपण गर्व करंतो नहीं. And what about race?
ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ବିଷୟରେ अरे ओडिया लोक, ओडिया लोक। not like those Biharis and ଆଉ ସେ Jharkhandi. ବିହାରୀ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଲୋକ ନୁହଁ। We all have sin in us. We despise each other. ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିଥାଉ, ତୁଚ୍ଛ ଦେଖେଇଥାଉ। So we have lots of Sardarji jokes. ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସର୍ଦ୍ଦାରଜୀ ଜୋକ୍ ସବୁ ରହିଛି। And so we can take proud. I am what? Kataki, not from that Ganjam district wala. ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଟକି ଲୋକ। See how people are divided. ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। Don't be proud of your race. ଆପଣଙ୍କର ଜାତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ And ନାହିଁ। don't be proud of your grace. ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଗର୍ବ He କରନ୍ତୁ may ନାହିଁ। be the best singer in the world, best singers in the world. ଆଉ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। Best preacher, best teacher, best writer. ଆଉ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଉତ୍ତମ ଗାୟକ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। Best pastor. ଆଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଳକ ମାନେ We ଅଛନ୍ତି। may have lots of money. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି। We should not be like that fool who said, oh my soul, you have plenty of things for the years to come. Eat, drink and just enjoy ଆମେ life. ସେ ମୂର୍ଖ ପରି କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଖାଅ ପିଅ ମଜା କର। Don't boast of your bank balance or car or bungalows or whatever. ତୁମର ବାଙ୍ଗଲୋ, ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ତୁମର କାରକୁ ନେଇ ତୁମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। Or education. ତୁମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। Thirdly, ତୃତୀୟରେ never boast in anything except in the cross of Christ. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। Today I am saved by God. ଆଜି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି। It is because of the grace of God. ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। I don't deserve to stand behind this pulpit. ଆଉ ଏଇ ପୁଲପିଟରେ ଛିଡା ହେବା ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। None of us has. ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। If we are today participating in the Lord's table as we did in the morning, it's all because it's all because of the grace of God. ଆମେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। It's because of the cross of Christ. ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ହେତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। Let us boast in nothing else ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, only in the cross of କେବଳ Christ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷରେ ଗର୍ବ କରିବା। Galatians chapter 6 and verse 14. ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ। May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. ଆଉ ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 6 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏକ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଗର୍ବ ନ କରେ। Galatians chapter 6 and verse 14. ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 6 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏକ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଉ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି। Fourthly, ଚତୁର୍ଥରେ, take care not to live as enemies of the cross. ଆଉ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। That the cross of Christ is disgraced because of the way we live. Don't live like the enemies of the cross. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ତଦ୍ୱାରା କୃଷ ଅପମାନିତ ହେଉଅଛି। That we are stumbling blocks to others. ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଘ୍ନଜନକ ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛୁ। Oh, look at those Christians. ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ, Look at that Christian family. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ Look ଦେଖ, at that Christian young man. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକକୁ ଦେଖ, Look at that Christian girl. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖ। We become stumbling blocks ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛୁ। for those even who are searching for eternal life. ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, Don't live like the enemies of the ଆଉ cross. କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Philippians chapter 3 and verse 18. ଆଉ ଫିଲିପିୟ 3 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। Take care not to live as enemy of the cross. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନି, ଏ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। Philippians 3:18. ଆଉ ଫିଲିପିୟ ତାର 3 ପର୍ବ 18 ପଦ। Apostle Paul says, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। Fifthly and finally, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ live a crucified life. ଏକ କୃଷାର୍ପିତ ଜୀବନ ଯାପନ What କରନ୍ତୁ। did Jesus say? ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, If anyone does not take up his cross and deny himself and take up his cross, he cannot be my ଆଉ disciple. ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କୃଷ ବହନ କରି ମୋର ପଛେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। We have to take up our cross
daily. आमे प्रत्येक दिन आमानकर दैनन्दिन जीवन रे आमर क्रूस को बहन करिबा को We हबो have to live a crucified life. एक क्रूसार्पित जीवन आमान को यापन करिबा को हबो What does it mean? यार अर्थ कोन It means I have to say no to so many things which people in the world are doing. आ जगत लोक माने जहा करूचंती से समस्त विषय को केतक विषय को मते मना करिबा को हबो I am dead to myself. आमोर निज को मते कहिबा को हबो I am dead to myself. आमोर निज प्रति मृत होते I am dead to my pride and arrogance and jealousy and bitterness and hatred and malice and arrogance and so on. I am dead. मोर से तिक्तता अहंकार एवं समस्त स्वार्थपरता विषय मु निजे मृत अटे Every day I have to say no to myself. आ प्रत्येक दिन मोर निज को मते ना कहिबो कहबो There are so many of us we say only what I say has to be done. आ आमन के मधुर अनेक अछंती मु जहा कहूची ता करिबो कहबो There is no I. आ कोनसी मु नुहे You and I are crucified people. आपण एवं मु आमने समस्त क्रूसार्पित लोक माने When Lord Jesus Christ was crucified, we also were crucified with जेतल him. प्रभु ख्रीष्ट को क्रूस रे क्रूसार्पण करगला आमे ख्रीष्ट को सहित क्रूस रे हत होयछु Live a crucified life. एक क्रूसार्पित जीवन यापन करंतु In Galatians chapter 2 and verse 20 we read, आ गलत तार 2:20 रे कथा माने पाठ कलु Apostle Paul says, I have been crucified with Christ and I no longer live. पाउल कथा कहउचंती मु ख्रीष्ट को सहित क्रूस रे हत होयछि मु आ जीवित नुहे But Christ lives in me. किंतु ख्रीष्ट मोठारे जीवित The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. वर्तमान शरीर मु जीवन यापन करूछि मु ख्रीष्टंकर जीवन यापन करूछि Galatians 5 and verse 24. आ गलात्य 5:24 पद Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. जो माने ख्रीष्टंक सहित क्रूस रे हत होयछंती आ समानकर शारीरिक अभिलाष मानसिक अभिलाष को क्रूस रे हत करियछंती Galatians chapter 6 and verse 14. आ गलात्य 6:14 पद May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. ख्रीष्टंकर ख्रीष्ट मु जगत निमंते क्रूस रे हत होयछि जगत म निमंते क्रूस रे हत होयछि So what shall we do and how shall we live? आमने किपरि करिबा एवं किपरि जीवन यापन करिबा Number 1, understand the message of the cross. आ से क्रूस रो संवाद को तुमे बुझो Number 2, preach Christ crucified. आ क्रूसार्पित यीशु को प्रचार करो Number 3, never boast in anything except in the cross of Christ. आ ख्रीष्टंकर क्रूस व्यतीत आ कोउथरे आ अहंकार कर नाही Number 4, take care not to live as an enemy of the. ईश्वर शत्रु भाव जीवन कर नाही Fifthly and finally, Sorry. live a crucified एक life. क्रूसार्पित जीवन यापन करो May God help us. ईश्वर आमान को साहाय्य करंतु Shall we bow our heads, आसो आमानकर चक्षु बंद रखिबा close our eyes आमानकर चक्षु बंद रखिबा मस्तक अवनत करिबा and pray? आमने प्रार्थना करिबा